নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। টুকার রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকে রেসিপি শেয়ার করছি। আমি এখানে 600 ग्राम মতো চিকেন ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। 600 ग्राम का चिकन मैं धो के साफ करके ले लिया। और ये अभी अदरक लहसुन की पेस्ट, आदा रसुन बाटा 1 चम्मच মতো दिला। ये दही को जो मैंने फेंट लिया था थोड़ा सा नमक और शक्कर देके, এই দইটা আমি 100 গ্রাম মতো দই, যেটা আমি একটু সামান্য নুন চিনি দিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম, সেই দইটা দিয়ে দিই। এবার এখানে আমি একটু সাদা তেল দিয়ে নেব, হোয়াইট অয়েল। মরিচ গুঁড়ো করে ফ্রেশ মরিচের গুঁড়ো একটু দিয়ে দেব। ব্ল্যাক পেপার एकदम फ्रेश, ये थोड़ा सा अभी मैरिनेशन में दे दिया। আমার চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এটা আমি কিছুক্ষণ आधा घंटार मतो रेखे देव। 30 मिनट्स के लिए चिकेन मैरिनेट करके ढक के रख देंगे। चिकेन रेजालार जोन्नो आमादेर एकटा मशला ड्राई रोस्ट मशला करे निते हबे, ताई आमी प्रथमे निये निচ্ছি 1 चम्मच जीरे। चिकन रेजाला के लिए मुझे एक ड्राई रोस्ट मसाला पाउडर तैयार करना है। इसके लिए मैंने 1 चम्मच जीरा ले लिया, 1 चम्मच बड़ी सौंफ, मौरी निये निलाम, खाने 2 एलाच और जावित्री, 2 छोटे एलाच और जावित्री के कुछ टुकड़े, सादा मरीच, व्हाइट पेपर, गोटा धने, साबुत धनिया। खूब लो फ्लेम रेखे এই মশলাগুলো আমাদের একটু ভেজে নিতে হবে। তারপর এটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেলে মিক্সিতে একদম মিহি পিষে নিতে হবে। गैस का फ्लेम एकदम लो रख के ये मसाला हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। उसके बाद एकदम ठंडा होने के बाद इसको पीसना है। मशलाटा भाजा हो गेছে, गैसের फ्लेमটা আমি বন্ধ করে দিলাম। আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি একটু कसूरी मेथी। मसाला ड्राई रोस्ट हो गया, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दिया और थोड़ा सा सूखा कसूरी मेथी डाला। अभी इसको ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। एकदम ठंडा हो गए तारपर এটা মশলাটা एकदम ठंडा हो গেছে, मसाला एकदम ठंडा हो गया। अभी मैं इसको एकदम बारीक पीस लेंगे। मसला ठंडा हो গেছে, এবার আমি এটা পিষে নিই। আমি এখানে 3টে মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে কেটে টুকরো করে নিয়েছি। 3 मीडियम साइज के कांदा मैं काट के धो के ऐसा छोटा टुकड़ा कर लिया। और इसके ऊपर अभी मैं ये गरम पानी रखा था, ये डालेंगे। गरम जल एर मध्य दिए এইটা এখন কিছুক্ষণ চাপা দিয়ে আমাদের রাখতে হবে। এইটা কেন করলাম এটা আমি পরে বলছি। এইটা এখন আমাদের এটা চাপা দিয়ে রেখে দিতে হবে। পেঁয়াজ যেগুলো আমি গরম জলে রেখেছিলাম সেইটা এই দই পিষেছি এই মিক্সিটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এই জলটা কিন্তু আর কাজে লাগাবো না। অনিয়ন जो मैंने भिगा के रखा था गर्म पानी में, वो अभी पीस। सब मशला तैरी হয়ে গেছে, এবার আমরা চিকেন রেজালাটা বানিয়ে নেব। তার জন্য এখানে আমি সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে কিছুটা। চিকেন রেজালা के लिए पहले व्हाइट ऑयल थोड़ा सा ले रही हूँ। 4 চামচ মতো সাদা তেল নিয়েছি আর নিচ্ছি 1 চামচ মতো देसी घी। देसी घी 1 चम्मच लिया है, ये हम ऑयल में डालेंगे। देसी घी डालेंगे तो रेजाला का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। चिकेन रेजाला आरो सुंदर खेते हबे, आरो टेस्टी हो जाबे আমরা এই देसी घीटा दिले। অবশ্যই देसी घी यूज করব, ডালডা নয়। ঘি তেল ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 चम्मच जीरे। घी और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसीलिए मैंने 1 चम्मच जीरा डाला उसमें। और एक तेजपत्ता, একটা তেজপাতা, একটা दारूचीनी टुकड़ो, एक दारूचीनी का बड़ा सा टुकड़ा, और एक काश्मीरी मिर्ची। काश्मीरी मिर्ची आपके पास नहीं है तो नॉर्मल जो मिर्ची है सूखा वो डालिए। इसको तोड़ के डालेंगे। এটা একটু ভেঙে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব। এই মশলাগুলো খুব ভালো করে ফ্রাই হয়ে গেছে। मसाला जो अच्छे से फ्राई हो गया, अभी मैं इसके अंदर डालूंगी जो অনিয়ন पीस के रखा था वो वाला। जो পেঁয়াজটা আমি একটু বেটে নিয়েছিলাম একটু সামান্য জল দিয়ে, সেটা আমি এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে। দেখুন পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে বলি কেন আমি গরম জলে পেঁয়াজটা কিছুক্ষণ রেখেছিলাম। गरम पानी में कांदा क्यों रखा था, इसके लिए कि कांदा का जो
एक बहुत एक तीखटपन रहते हैं ना, वो थोड़ा सा निकल जाए और कलर भी थोड़ा व्हाइट हो जाए, इसके लिए पेঁয়াজের ঝাঁঝ আর রংটা যাতে ঝাঁঝটা কম হয় আর রংটা যাতে সাদা হয় সেই জন্য পেঁয়াজটা আমি গরম জলে রেখেছিলাম। তার মধ্যে আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটে নিয়েছিলাম, ওটা দেখানো হয়নি। আপনারা চাইলে মাংসের পরিমাণ অনুযায়ী ঝাল আপনারা যতটা পছন্দ করেন ততটাই দেবেন। আমার পেঁয়াজটা ভালো করে ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটা আমি ওই 1.5 চামচের মতো দিলাম। এটা আমি ভালো করে পেঁয়াজের সাথে मिशिए नेब। अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ ओनियन अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आदा रसुन और पेঁয়াজটা দেখুন আমার একদম ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। अदरक लहसुन और कांदा अच्छे से मेरा फ्राई हो गया। अभी इसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। मैरिनेट करा चिकनটা এবার আমি আস্তে আস্তে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পরিমাণ চিকেনের পরিমাণ অনুযায়ী আর স্বাদ মতো নুন দেবেন। নমক দে রে টেস্ট কা হিসাব সে। আর এই কালার আসার জন্য সুন্দর আমি একটু এখানে 1 চিমটে মতো কেশর নিয়েছি, দিয়ে দিলাম। अच्छे कलर आने के लिए थोड़ा सा केसर या जाफरान आप जो भी बोलते हो वो मैंने थोड़ा सा डाला। अभी इसको अच्छे से हम ढक के रखते हैं। देखুন চিকেনটার সুন্দর একটা কালার এসছে ওই কেশর দেওয়ার জন্য। আপনাদের কাছে যদি কেশর না থাকে অবশ্যই 1 চিমটে হলুদ দিয়ে দেবেন, কোনো অসুবিধে নেই, সামান্যই দেবেন কালারের জন্য। যে মশলাটা আমি ড্রাই রোস্ট করে রেখেছিলাম সেই মশলাটার আমি অর্ধেকের বেশিটা দিয়ে দেব আর একটুখানি রাখবো পরে দেব বলে। जो मसाला मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा था वो अभी जितना रखा था उससे आधा से ज़्यादा मसाला मैं अभी दे दिया। बाद में बाकी जो मसाला है वो डालेंगे। এটা আমি ভালো করে এর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি এর মধ্যে একটুখানি গরম জল দেব। যদি আপনারা গ্রেভি চান তাহলে অবশ্যই একটু গরম জল দিয়ে গ্রেভি করে নেবেন, আর যদি এরকম শুকনো রাখতে চান তাহলে তো এরকমই থাকবে। जिसको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए वो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको ग्रेवी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही एकदम ड्राई ऐसे ही रख सकते हैं। দেখুন চিকেনটা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। আমি আমার একটু রেজালাতে গ্রেভি চাই সেজন্য আমি একটু গরম জল দিয়েছিলাম। रेज़ाला थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए था मुझे, इसीलिए इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया था। রেজালাতে দেওয়ার জন্য কিছু ভাঙা কাজু আমি একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেইটা দিয়ে দেব। এটা ভালো করে মিক্সিতে আমি পিষে নেব। আর এই যে 1 চামচের মতো পোস্ত সেটাও আমি এর মধ্যে দিয়ে ভালো করে এটা পিষে নেব। खसखस और काजू मैं भिगा के रखा था वो अभी इसमें डाल के अच्छे से पीस हो গেছে আমার রেজালাটা। এবার আমি এই যে কাজু আর পোস্ত যেটা বেটে রেখেছিলাম সেইটা এর মধ্যে মিশিয়ে দেব। चिकन ऑलमोस्ट बन गया है। अभी मैं खसखस और काजू के टुकड़े पीस के भिगा के रखा था, अभी अच्छे से मैंने पीस लिया। इसमें उससे रेज़ाला का टेस्ट और भी बढ़िया आएगा और ग्रेवी भी और थिक हो जाएगा। और बाकी जो मसाला मैं ड्राई रोस्ट करके रखा था उस যে ড্রাই রোস্ট করা মশলাটা আমি রেখেছিলাম, অর্ধেকটা দিয়েছিলাম অর্ধেকটা রেখেছিলাম, এইটা আমি এখন পুরোটা দিয়ে দিলাম। जो मसाला मैं आधा रखा था वो अभी पूरा डाल दिया। सब मशला और पेस्ट আমার দেয়া হয়ে গেছে। এইবারে আর একটু ঢাকা দিয়ে রেখে 2-3 मिनट ফুটে উঠলে নামিয়ে নেব। और 2-3 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखेंगे और 3-4 मिनट के बाद बंद कर देंगे। রেজালা আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। মাংসটাও খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর গ্রেভিটা থেকেও খুব ভালো সুন্দর একটা গন্ধ আসছে। এইভাবে খুব সহজ ঘরোয়া পদ্ধতিতে আপনারা অবশ্যই চিকেন রেজালা ট্রাই করবেন। একদম হোটেল রেস্টুরেন্টের মতো স্বাদ হয় এটা খেতে। খুব সহজভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই রেজালা আমি বানিয়ে নিলাম। আপনারা অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন এইভাবে। আর আমার রেসিপি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম লাগলো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন,
দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আজকে তবে আসি।